Ang santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes, hansyahan nga simanahan panahon han Adbyento. Kinuha didahan ebanghelyo nga sinurat ni San Mateo kapitulo 6, bersikulo karuhaan kag 7 tubtubahan 3 kag 1. Binaya Jesus hadto nga dapit ngan naglalakat hiya, ginsunod hiya hinduha nga mga lalaki nga buta. Ginuliat hira kaluoy in taon kami anak ni David. Han pagsulod na ni Jesus han balay, dinaop hiya ang duha nga buta nga nagpakiana hiya haira. Natuo ba kamo nga mahihimo ko ini? Binaton hira, oo Ginoo. Niyan kinamkam ni Jesus ang ira mga mata nga nagsiring, mahimo unta sumalagod han iyo pagtuo. Ngan nakakita na hira. Gintugon hira ni Jesus, ayaw gud kamo pagsumatin bisan kan kanay. Kundi nakatira ngan igin sumatlugod nira, hangatanan nga dapit didto hadto nga tuna nga ginbuhat hayra ni Jesus. Ang maupay nga sumatan naton dayon nga katalawasan, paghimayaon ka Ginoo. Mga kabugtuan ko kang Kristo, sinulod na kita han panahon, han Adbyento, han panahon han pamulat kan Hesu Kristo, didahan aton tagsa-tagsa nga kinabuhi, sugod man liwat ang panahon hin pagdumdum, hansyahan niya nga pagkanhiya kalibutan, didahan iya katao dito habilen. Didahin nga ebanghelyo nga sinurat ni San Mateo, may da importante nga mensahe nga karuyag ko ipahamtang ha iyo. Didahan pagpapukrat ni Jesus ang mga mata, hinduha nga mga buta, nga nagsunod-sunod ha iya, tubtub nga inabot hira nga dahan balay ug pinakyanan nira ni Jesus. Natuo ba kamo nga mahihimo ko ini? Binaton hira, oo natuo kami. Didahin nga siyahan nga simanahan panahon han Adbyento, usa ini nga panahon hin pagkita kung kaano kung ano ang aton kahalarom han aton pagtuo kan Jesus, kung ano ang kahulugan han aton pagsunod ha iya, kung ano ang angay naton buhaton base naton masunod Jesus nga aton tinutuuhan. Ano gud ang pagtuo, mga kabugtuan kan Jesus? Ang pagtuo kan Jesus siyahan amo ang pagkilala iya. Pagkilala kung hin o hiya, o pagkilala kung ano niya tutdo din niya kalibutan, base naton masangpot ang kinabuhi nga dayon. Ano man nga ato niya makikilala kung diri nato niya pamatian. Ini nga duha nga buta, nagsunod-sunod kan Jesus, tungod kay kinilala hira kan Jesus. O binatihira ng sinabutira kung ano ang tutdo ni Jesus, sanglit tinuuhira kan Jesus. Ang pagtuo mga kabugtuan, diri mo ang pagkilala kan Jesus, pero ang pagsabot kung ano niya mga tutdo din niya aton kinabuhi. Kamaupe pagunahunaon nga didahining asyahan nga simanahan panahon ng Adbyento, ang akon kinikita nga mensahe amo ang pagtuo. Kay ginaaghat kita mga kabugtuan hin pagkilala kan Jesus pinaagi, hin pagtuon han iya mga pagturunan. Hain naton kikita iton nga mga pagturuan kan ni Jesus. Nga iya mga pagturunan makikita naton siyahan didan mga santos nga kasuratan. Basahata
ang Biblia mga kabugtuan. Pasahata ira nga mga adlaw ang mga tutdo ni Jesus labi na gud. Tidan Ebanghelyo nga sinurat ni San Mateo nga amuan ginbasa naton yan nga Biyernes. Labot la han Biblia pagtuon kita han katesismo han aton singbahan nga Katolika. Damo ang mga pagturunan nga diri naton nahibabaruan tungod kay diri kita nagbabasa, diri kita namamati, o diri kita gintatagan hinmaupay nga mga pagtutdo didahan aton singbahan. Sanglit, labot lahan Ebanghelyo nga aton nababati, kinahanglan kita masingat to singbahan. Singba kita. Base ang mga pagturunan hini aton nga singbahan, mababati naton pinaagi han aton mga kapadian, han aton mga katikista. Labi na gud didahini nga panahon han Adbyento. Kilal-an naton ni Jesus, pinaagihan iya mga tutdo ug han mga waydong ha aton didahan aton singbahan. Mga kabugtuan, napukrat ang mga mata hini ng mga duha nga mga buta tungod han ira pagtuo. Dapat dugang nga mensahe dida ini nga Ebanghelyo ni San Mateo. Gintugon hira ni Jesus nga diri magsumat hanay tabuhaira. Pero para ha akon an eksperyensya hinusa nga tao nga nakakakilala kan Jesus, diri gud matatago. Salit wara hira pag-alang him pagsumat, pagpasabot hanay tabuhaira. Pagpakita han ibang tao nga hira tinuo kan Jesus. Di dahil nga panahon han Adbyento mga kabugtuan, labot lang ang pagkilala o pagtuo kan Jesus, may da naton misyon. Hinpagpasamwa kun hino Jesus. Hinpagpaangbit han aton pagtuo tungod kay sugad han duha nga mga buta, napukrat an aton mga mata. Kinahanglan naton ipahamtang ini nga aton pagtuo kan Jesus. Base ang damo nga mga tao nga mga buta pa, tidahan aton kinabuhi, kumilala gihapon kan Jesus, nga magpasangyaw, at maupay nga sumat, na ira na eksperyensyahan tida kan Jesus. Mga kasangkayan ko kang Kristo, may da pa pira ka Domingo, nga angay naton paghunahon ang mga mensahe, hini nga panahon nga Adbyento. Kan kada Biyernes, makikighimang raw ako ha iyo, o makikigsabot ha iyo, base naton matagamtaman ang mga grasya, nga aton mahihimo, himpagkarawta, didahan panahon, han Adbyento. Maupay nga adlaw, ha iyo nga tanan.